Appear tayo, pagkagubot pa ninyo tungod sa isyo karon, trending ang chicken cordon. Appear tayo, kung mamakal gani mo, siguro adyudaan, fully paid na ba ang sudan? Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media, ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Nasuko si ante, man nagpag-iskabitse, di niya i-fully paid, kay wala siya ganahe. Ang gusto ni ante, kanang na-I refill, maikog na lang ta sa iyang kwintas ka Chanel. Galay braba sa FB, si Madam Supplier, ug si Madam Chanel, gibanatan sa bashers. Appear tayo, di lalim magnegosyo, tablahon ra di ito, samot nagminus nimo. Appear tayo, nawagtang ang cordon bleu, ipangita sa tanan, nganong kulang ang sudan. Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media, ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Ug wa ka kauyon, ayaw kipakaon, nganong inyong gihabhabitad pa jong lechon. Afford man ta ni ante, nganong wala bayari, nasuko si supplier, kay syempre siya'y alkanse. Kung gusto kag resibo, nag-Vikings unta mo, dili man ka worth it, pero ngano jong gikit-kit. Appear tayo, naabot na mugtulpo, kalabad ana sa ulo, mga tao gaatang ninyo. Appear tayo, kadako sa skandalo, og gisettle pa ninyo, makatog unta mog sakto. Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media, og makatag na sausawan dayon ka. Ow! Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media, ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media, ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media, ug makatag na sausawan dayon ka.